Saya Liza. And saya Misha. Welcome to Mama Go Travel Channel. Untuk video ni, kita orang akan bawa you all untuk explore Putrajaya With 5 tempat paling best, awesome untuk korang snap foto and upload it at Instagram. Tapi sebelum tu, korang kena like, Subscribe and share our channel, which is Mama Go Travel. awesome.